बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की जो वीडियो है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर मजहब के फॉलोअर्स के लिए है। मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में नाकाम हो जाए तो कामयाब कैसे हो सकते हैं। आप जानते हो दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो अपने दिल की बात हर किसी को बता नहीं सकते, उन पे क्या बीत रही होती है। तो मैं कुछ उनको टिप्स दूंगा जो मैंने तकरीबन सैकड़ों लोगों के केसेस सुनने के बाद जो निचोड़ निकाला है वो मैंने अपने ज़ाती तजुर्बात और सोशल वर्किंग से ये सीखा है। एक मरतबा मुझे एक SMS मौसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा हैरान तो हुआ कि किस बात का शुक्रिया हो सकता है। जब मैंने रिप्लाई दिया तो उसने कहा आपने 1 साल पहले मुझे एक बात कही थी कि हमेशा किसी की पहली चॉइस बनिए ना कि दूसरी। जब तो शायद उनको समझ नहीं आया क्योंकि उनको अपने बॉस से प्यार हो गया था और वो बॉस कहता था कि वो शादी उसी से करेगा, लेकिन खुफिया छुप करके, क्योंकि उनकी पहले एक बीवी और 3 बच्चे भी थे। खुफिया शादी का मतलब ये होता है कि आप निकाह तो करते हैं लेकिन एक कमरे के कैदी बन करके रह जाते हैं, नाम पाकर भी बेनाम रहते हैं। शायद ये बात उस लड़की को समझ आ गई। इसी तरह जो लोग मेरी बातें सुनते रहते हैं मैं उनके दिल की आवाज, जज्बात अच्छे से समझ जाता हूँ और हर टॉपिक पे इसलिए बोलता हूँ कि हर किसी की माहिर नफ्सियात तक रसाई तो है नहीं। और एक बात और, हर दर्द का इलाज सिर्फ वक्त होता है। माहिर नफ्सियात की दुकान सिर्फ और सिर्फ तजुर्बात और एंटी परेशानी दवाई और तर्ज जिंदगी की तकनीकें यानी ऐसी अद्वियात जो दिमाग में आने वाले हर ख्यालात को वक्ती तौर पे ख़त्म कर सकते हैं और करते हैं, और दिमाग को पुरसुकून करके नींद की वादियों में ले जाती हैं। जबकि इलाज करवाने वाला ये समझता है कि पता नहीं माहिर नफ्सियात ने क्या जादू कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी जिंदगी में एक शख्स ऐसा आ जाता है जो कि आपको वक्त देता है और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पास्ट को मुकम्मल तो नहीं भूलते लेकिन सब्र आ जाता है। माहिर नफ्सियात सिर्फ आपकी बातें सुनने के और समझाने के पैसे वसूल करता रहता है, जबकि अगर आप चाहें तो अपने उस मर्ज का इलाज जो है ही नहीं उसका खुद कर सकते हैं। कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसे जो अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकते, उन पे क्या बीत रही होती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो मैंने तकरीबन सैकड़ों लोगों के केसेस सुनने के बाद जो निचोड़ निकाला है वो ज़ाती तजुर्बात और सोशल वर्किंग से ये निचोड़ मैंने निकाला है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप डिप्रेस हैं और कोई आपको छोड़ गया है तो कभी तन्हा रूम में लाइट ऑफ करके ना बैठे। ये जो अंधेरा होता है ना, इंसान को ये बता रहा होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बाकी ही नहीं है और वो अकेला है और सब मतलबी है। दूसरे ये कि अगर आप उदास हैं तो छोटे बच्चों के पास जाकर बैठ जाएं, उनकी शरारतें देखें तो यकीनन आपको अपना बचपन याद आ जाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल जाएगी। तीसरे, जिन लोगों के पास यूट्यूब तक रसाई है उनको लगता है कि उनकी जिंदगी बेमाना है और सब कुछ खत्म हो चुका है, तो यूट्यूब पे जाके रियल हीरोज इन द लाइफ लिखकर सर्च कर लें। उनको उनसे सबक हासिल होगा कि जिंदगी में किसी के जाने से कुछ भी खत्म नहीं होता। आदमी बड़ा अपने लिए होता है लेकिन इंसान बड़ा इंसानियत की खिदमत से होता है। चौथे, अगर आप मुसलमान हैं या किसी भी मजहब से हैं तो आप नमाज या कोई भी इबादत कर सकते हैं और अपने रब के सामने रो सकते हैं, क्योंकि हर चीज उस रब की तरफ से होती है। बस ये शैतान है जो हमें बदगुमान कर देता है। पांचवें, अगर कोई आपसे शादी का वादा करके या आपको तलाक दे गया है या आपकी अलहदगी हो गई है तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती।
بلکہ اصل زندگی کی شروعات تبھی ہوتی ہے۔ پہلے آپ زندگی کے میدان میں بیساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے، جبکہ اب آپ کو آزادی ملی ہے، تو کیوں نہ آپ ان کا سہارا بن جائیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے۔ قسمت کو کوسنا، کسی پہ بے وفائی کا الزام لگانا، اس کا کیا فائدہ؟ یا آپ روتے رہیں یا آپ طاقتور بن جائیں۔ چھٹے، مرد کی نسبت عورت کمزور ہے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن وہ معذور عورت جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی صرف اس وجہ سے سر کر گئی کہ اس نے دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ذات کمزور نہیں ہے، آپ اس چوٹی کو سر نہ کریں، لیکن زندگی کے میدان میں تو خود کو کمزور نہ ثابت کریں، کیونکہ زندگی کے میدان میں انسان زندگی سے نہیں خود سے ہارتا ہے۔ ساتویں، اگر آپ فائنینشیل پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے تو ایک دفعہ کسی بھی شہر کے فلائی اوور کے نیچے پڑے ہوئے ان بچوں، عورتوں اور مرد حضرات کو دیکھ لیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اور نہ ہی چھت ہے۔ اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی نہیں تو کسی بھی اسپتال کے فائر اینڈ برن بھال کا وزٹ کر لیں، آپ کو شاید اللہ کی تقسیم پہ صبر آ جائے گا۔ آٹھویں، اگر آپ نے کسی سے سچی محبت کی اور وہ آپ کو چھوڑ گیا تو اگر آپ مرد ہیں تو کوئی جم جوائن کر لیں، اپنا تمام غصہ ورک آؤٹ پہ نکالیں، نہ کہ کسی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈال کر۔ اگر آپ غصے میں ایسا کر بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے ایک دن آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر آپ معافیا مانگتے پھریں گے، لیکن وقت بیت چکا ہوگا۔ اسی طرح نویں، اسی طرح اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا ہو تو آپ ضرور روئیں، بہت روئیں، لیکن اس کے بعد آپ منگنی کریں یا نکاح کریں۔ یقین کیجئے آپ کا آنے والا جیون ساتھی آپ کے درد کا مداوع لازمی کرے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی آ جائے گا، اور آپ کے چہرے پہ ہنسی کا باعث بھی بنے گا، آپ کے بچے ہوں گے۔ 10ویں، بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان جیتے جی مر جاتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں ایک اور چانس دینا چاہیے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد کیا آتا ہے؟ اجالا آتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے، اجالا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی لازمی ہے۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ بولوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ایسے ہی واقعات، معلوماتی باتیں سننے کا شوق رکھتے ہیں تو ایسی ہی خوبصورت دل کو چھو لینے والی باتیں سننے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔